नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 22 तारिख शुक्रवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउ जिल्लारु ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आज प्रथम खबर पुणी स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा स्थगित। पुणी स्थगित रहिला स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा। आसंता 31 तारिख रे परीक्षा हेबाकु थिला हेले वर्तमान समय परीक्षा स्थगित रहिबा नै सूचना देइछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। अनिवार्य कारण पई परीक्षा स्थगित रहिला बोली बोर्ड पक्षरु कुआ जाइछि। एसह परीक्षा केबे हेबो से नै मध्ये बोर्ड पक्षरु शीघ्र जणाई दिया जिवो बोली कुआ जाइछि। स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा स्थगित 31 तारिख रे हेबाकु थिला परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना। परवर्ती खबर आसंता 31 तारिख रे घोषणा हेबा आ 9टी नुआ एनएसी। आसंता 31 तारिख रे घोषणा हेबा आ 9टी नुआ एनएसी सूचना दैछन्ती नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र। गत 17 तारिख रे 12टी एनएसी घोषणा होइतिला। अन्य जो जिला एनएसी पई दाबी होउछि सरकार विचार करछन्ती। सेठिकार जनसंख्या अन्य मापकाठी नै सरकार विचार करछन्ती। नगर उन्नयन विभाग ड्राफ्ट नोटिस जारी करी सीएम को पठाइबो। मुख्यमंत्री को कार्यालय अनुमोदन करबा दरकार। परवर्ती खबर राज्यसभा रे पारित हला ऑनलाइन गेमिंग बिल। एणिकी जुआ खेलिले 3 वर्ष जेल 6 कोटी जरिमाना। एणिकी डिजिटल जुआ खेलिले भोगिबे 3 वर्ष जेल 10 कोटी टंका पर्यंत जरिमाना गणिबे। लोकसभा पर राज्यसभा रे पारित होइछि ऑनलाइन गेमिंग बिल। बाचनिक भोट बल रे बिल पारित होइछि। एहा द्वारा विशेष करी मध्यवित्त वर्गर परिवार उपकृत हेबे। प्रति वर्ष हजार हजार पिला ऑनलाइन रे गेम खेली प्राण हराउछन्ती। गेम रे सर्वस्व हराइबा पर हत्या करथुबा खबर आसुछि। एहाकु दृष्टि रखी संसद रे ऑनलाइन गेमिंग बिल नै बिल आसीतिला। लोकसभा पर राज्यसभा रे बिल पारित होइछि। परवर्ती खबर वर्षा रे भिजी भिजी शिक्षकक प्रतिवाद। मर्यादा पई आंदोलन। वर्षा रे भिजी भिजी आंदोलन करुछन्ती शिक्षक शिक्षयित्री। एही आंदोलन कौनसी दरमा वृद्धि बा भत्ता वृद्धि पई नुहे बरं मर्यादा पई रास्ता को ओह्लाइछन्ती शताधिक हिंदी और संस्कृत शिक्षक शिक्षयित्री। हाई स्कूल शिक्षकक नूतन ड्राफ्ट कैडर रूल प्रचलन दाबी रे भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे आमरण अनशन रे बसिछन्ती। शिक्षागत योग्यता दरमा आदि सबु किछि समान थिबा बेले अन्य शिक्षक शिक्षयित्रीक भली पदोन्नति अन्यत्र बदली हेबार सुजोग ई वर्ग पाई नाही। दाबी पूरण न हेबा जाय भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे अनिर्दिष्ट काल जाय आमरण अनशन जारी रहिबो बोली संघ कहिछि। परवर्ती खबर प्रतिरक्षा मंत्री को भेटिले शुभांशु। महाकाशचारी तथा ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला दिल्ली रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेटिछन्ती। एही समय सफल महाकाश यात्रा को नै शुभांशु को शुभेच्छा जणाइछन्ती प्रतिरक्षा मंत्री। एही अवसर रे विभिन्न प्रसंग नै उभयक मध्य आलोचना होइछि। स्पेसएक्स रे अक्सियम 4 मिशन रे अन्य 3 सहयोगी महाकाश को जाई 14 दिन रहिबा परे भूपृष्ठ को फेरिथिले शुभांशु। निकट रे से भारत को फेरिथिबा बेले नुआ दिल्ली रे तांको भव्य स्वागत करा जायतिला। पूर्वरु प्रधानमंत्री मोदी को भेटिथिबा बेले गतकाली प्रतिरक्षा मंत्री को भेटिछन्ती शुभांशु। परवर्ती खबर सबसिट को नै तेजिला राजनीति। धान व्यतीत अन्य चाष को मिलिबो प्रोत्साहन। गोटिए समस्यार समाधान कले आ गोटिए समस्या उपुजे। बीजेपी सरकार धान पई 800 टंका इनपुट सहायता वृद्धि करछन्ती। फल जो चाषी अन्य चाष करुथिले सेमाने वर्तमान धान चाष करुछन्ती। एथिपई अन्य फसल प्रभावित होई पारे। अन्य फसल को प्रोत्साहित किपरि मिलिबो से नै सरकार योजना करथुबा कहिसन्ती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। सेपटे बीजेडी कहिछि सरकार को आसीबा परे मानिले एफसीआई रे समस्या अछि। 1 कोटी लाख मेट्रिक टन धान क्रय पई चुक्ति होइतिला। 1 कोटी लाख मेट्रिक टन धानरु 64 लाख मेट्रिक टन धानर चाउल बाहारे 28 लाख मेट्रिक टन आवश्यक पड़े। सरप्लस 34 लाख मेट्रिक टन पूर्वरु सर्वाधिक 15 लाख मेट्रिक टन चाउल ओडिसा उठाउछि एफसीआई। मंत्री एबे स्वीकार करुछन्ती एफसीआई रे समस्या अछि। परवर्ती खबर हाथी पई आसीबो स्वतंत्र नीति। मानव हाथी सहावस्थान अंतर्जातीय कर्मशाला उद्घाटन करी घोषणा कले मुख्यमंत्री। हाथी पई आसीबाकु जाउछि स्वतंत्र नीति एनै घोषणा करिसन्ती मुख्यमंत्री मोहन माझी। भुवनेश्वर रे आयोजित 2 दिनिया मानव हाथी सहावस्थान अंतर्जातीय कर्मशाला उद्घाटन करी एपरि कहिसन्ती मुख्यमंत्री मोहन माझी। भुवनेश्वर चंदका गोडीबारी रे एई कर्मशाला आरंभ होइछि। एठारे हाथी मानक गवेषणा पाई एक स्वतंत्र केंद्र उद्घाटित होइछि। एई केंद्रर ना रखा जाइछि सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। परवर्ती खबर नामांकन भरिले सुदर्शन रेड्डी। नामांकन भरिछन्ती बी सुदर्शन रेड्डी। इंडिमेंट उपराष्ट्रपति प्रार्थी बी सुदर्शन रेड्डी। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी उपस्थित रहितिले। राहुल गांधी शरद पवार राम गोपाल यादव मध्ये उपस्थित रहितिले। इंडिमेंट पक्षरु सुप्रीम कोर्ट रो पूर्वतन विचारपति सुदर्शन रेड्डी को प्रार्थी करा जाइछि। आसंता सेप्टेम्बर 9 तारिख रे उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेबो। पूर्वरु एनडीए उपराष्ट्रपति प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखल करछन्ती। एही समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर आरंभ हेबाकु जाउछि गगनयान रो परीक्षण मिशन।
ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଭି ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଗନଯାନର ପରୀକ୍ଷଣ ମିଶନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ପ୍ରତି ମହାକାଶ ISS ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିଥିବା ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷି ସଚିବଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ ହେବ ଦରମା ବନ୍ଦ। କୃଷି ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏକ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଛଡା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 31, 2025 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ଏପରି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟିଂ ଆଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୈତିକ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ମାଣ ହେବ 800 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ରାୟ 800 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବହୁମୁଖୀ ହେବ ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସିଭିଲ ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାହାପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଗୁଜରାଟ ରାଜକୋଟର ବାସିନ୍ଦା ରାଜେଶ ଖିମଜି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ SU-30 MKI ଜେଟ୍ର ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ରାଜି। ବ୍ରହ୍ମୋସ ସହିତ ମିଶି ରଚିବ ବିନାଶ। ଭାରତକୁ SU-30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ପଞ୍ଚମ ପିଢିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ରୁଷିଆ ଅଫର ଦେଇଛି। ଏନେଇ ରୁଷିଆ କହିଛି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ନୂଆ ହୃଦୟ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। SU-30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। ଗତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କାଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ SU-30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ଫାୟାର କରିଥିଲା। ଏବେ ରୁଷିଆ SU-30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅଫର ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନରେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ରେଲୱେରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଉପରେ କଣ ସତରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହା ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରେଲୱେରେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ କେତେ ଓଜନର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଅଛି। ଏବେ କୌଣସି ନୂଆ ନିୟମ ହୋଇନି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁବାର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଜୟଶଙ୍କର ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେ ଲାଭ୍ରୋଭଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18 ବର୍ଷ ପାର ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଧାର। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କର ଆଉ ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ପୂରି ଯାଇଛି ଓ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ସେ 1 ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେ ବନାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭୌଗୋଳିକ ବାଲାନ୍ସକୁ ନଜର ରଖି ନିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
परवर्ती खबर खेलाड़ी को देबाकू हेबो ब्रोंको टेस्ट। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई खेलाड़ी फिटनेस जांच पर नुआ नियम आनिछि जहां ब्रोंको टेस्ट नाम रे जनाशुना। यह केवल रगी रे सीमित थिला जहां एबे क्रिकेट रे मध्ये प्रणयन करा जायछि। ब्रोंको टेस्ट रे खेलाड़ी एरोबिक क्षमता और रनिंग क्षमता स्टामिना परीक्षा करिवो। या सहित खेलाड़ी पड़िया रे रहिबा एवं दीर्घ दूरता पई दौड़िबार क्षमता मध्ये चेक करिवो। एई ब्रोंको टेस्ट केवल बॉलर मानक पई ए परीक्षा रे पास करबा परे ही खेलाड़ी मानकु टीम इंडिया रे शामिल करा रिपोर्ट अनुसार खेलाड़ी मान स्टामिना वृद्धि करबा और दीर्घ समय फिट रखा ब्रोंको टेस्ट को बाध्यतामूलक परवर्ती खबर हाईकोर्ट को तोरण कटकणा। कटक दुर्गा पूजा प्रसंग में सुच तोरण उपर हाईकोर्ट कटकणा लगाई। इलेक्ट्रिक गेट निर्माण उपर कटकणा जारी करा जायछि। पूजा समय रास्ता अवरोध कर पेंडाल तैयारी न करने हाईकोर्ट निर्देश देइछन्ति। तोरण गुड़िकर उच्चता और सुरक्षा नहीं जिलापाल पदक्षेप नेबे। पूजा तोरण और सुरक्षा संपर्कित अनुमति सिंगल विंडो व्यवस्था रहिबो। तोरण निर्माण पूर्व पूजा कमिटी मानक ठारू तोरण ड्रॉइंग मागाजिबो बोली कटक जिलापाल कहिसंती। पूजारे शब्द प्रदूषण नहीं हाईकोर्ट चिंता प्रकट करछंती। शब्द प्रदूषण 65 डेसिबल मध्य सीमित रखिबा पई जिलापाल मानक निर्देश देइछंती हाईकोर्ट। पार्वण समय स्वच्छ पीवा पानी जोगाइबा पई वाटको को निर्देश दिया जायछि। एही भली विषाक्त खाद्य बिक्री उपरे मध्य नजर रखिबा को कुआ जायछि। परवर्ती खबर 55 लाख घोषित 29 माओवादी आत्मसमर्पण। सीमांत छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर जिला पुलिस निकटरे 29 जन नक्सल आत्मसमर्पण करछंती। एमानक नाम रे सरकार 55 लाख टंका पुरस्कार घोषणा करथिले। सेहीपरि विभिन्न थाना पक्षरु 7 जन दुर्दांत नक्सल को मध्य गिरफ्त करा जायछि। दंतेवाड़ा जिला पुलिस निकटरे 25,50,000 टंकार पुरस्कार घोषित 13 जन नक्सल समेत 21 जन नक्सल आत्मसमर्पण करथिले। परवर्ती खबर संजय सिंह को घोषणा। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन करिबो आप। आम आदमी पार्टी आप उपराष्ट्रपति निर्वाचन में विरोधी दल प्रार्थी भी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन करिबो बोली गुरुवार घोषणा करछि। एक सांबादिक सम्मेलन में आप नेता संजय सिंह ए घोषणा करछंती। तेबे यह पूर्व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार एने सबुज संकेत देइतिले। तेबे संजय सिंह को घोषणा पर स्पष्ट होईछि। परवर्ती खबर शेष है लोकसभा मौसुमी अधिवेशन। प्रबल हंगामा हट्टगोल और मुलतवी मध्य संसदर मौसुमी अधिवेशन शेष होईछि। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला गुरुवार मौसुमी अधिवेशन को अनिर्दिष्ट काल पई मुलतवी घोषणा करछंती। लोकसभा मौसुमी अधिवेशन में 120 घंटार आलोचना स्थिर होइतिला, किंतु मात्र 37 घंटा ही आलोचना हेबा संभवपर होई पारिथिला। आ 83 घंटा हट्टगोल और मुलतवी रे चलीगला। एहारी मध्य केंद्र सरकार पक्षरु विभिन्न विभाग 14टी बिल आगत होईछि। परवर्ती खबर यातायात असुविधा सम्मुखीन होउतिले राजपथ रे टोल आदाय मना। जातीय राजपथ को नहीं एक गुरुत्वपूर्ण राय देइछंती सुप्रीम कोर्ट। असंपूर्ण खाल ढिप किंबा ट्राफिक जाम थिबा राजपथ रे टोल आदाय मना। यातायात असुविधार सम्मुखीन होउतिले यात्री मानकु टोल टैक्स देबाकू बाध्य करा जाई पारिबो नाही। त्रिशूल जिले रे टोल आदाय उपरे रोक लगाइबा पई केरल हाईकोर्ट को निर्देश को कोर्ट बजाय रखिछंती। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 18 तारिख रु मौसुमी अधिवेशन। सेप्टेम्बर 18 रु ओडिशा विधानसभा मौसुमी अधिवेशन 25 तारिख जाए चलिबो। मौसुमी अधिवेशन विधानसभा सचिवालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश। मौसुमी अधिवेशन रे 7टी कार्य दिवस रहिथिबा कहिसंती संसदीय मंत्री। गोटे दिन प्राइवेट मेंबर बिल, गोटे दिन नो ऑफिस डे। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी निष्पत्ति अनुसार किछि बिल आसीपारे। राज्यर स्वार्थ प्रसंग रे विधानसभा आलोचना हेबो। विरोधी जो प्रसंग आनिबे आलोचना पई सरकार प्रस्तुत अछंती। परवर्ती खबर आईपीएस स्तर रे बड़ अदल बदल। राज्य सरकार गुरुवार वरिष्ठ आईपीएस स्तर रे अदल बदल करछंती। राज्य सरकार 17 जन आईपीएस और जणे ओएस अधिकारी को बदली करछंती। एने गृह विभाग पक्षरु विज्ञप्ति जारी होईछि। एई क्रम रे सरकार पुरी एसीपी को बदली होईछि। एठारे पिनाक मिश्रक स्थान रे प्रतीक सिंह को नुआ दायित्व मिलिछि।